Ating nga vlog sa kapsat katagluto tayo iti baboy. Saka iti baboy kakapsat. Itawag ang ito amin nga Ilocano is kukod. Iti Dubai bawal taxi da ti baboy kasi Muslim da. Tawag da kat haram. In shout out sa pressure cooker ko nga nabinyagakon. Ayan po guys. Inikakon ti black pepper kan onion. Ayan. Habang prepare ko katag merienda tayo pay. Ayan, may green onion. Ada pichay na. And ada of course patatas na absat. No adang hubor mo kot mabalay magimas gano tagigop ito. Ngamhana nga manginom kakabsat. Nagribak lang iti baboy kasi how many years? Nga madi nakaraman iti baboy kasi bawal guys. Kasi api Dubai ket Arab si tattao nga bagduma dito eh. Ayan guys, sa gununi di pressure cooker ko nga barbaro. Ibon lang na lang amin nga sabaw na. Awan sayang. Ayan okay na nang isuna na po. Mabalin tayo nga ikabel jay patatas nan. Inik ka kontiado nga patatas nan. Ta kasi daan mi ti manungal daw. Siya na all. Char. Tatlo lumumang patatas na ket ikabel kunto maji sumarsaraw no nga pitsa yun na po. Ayan po guys. Ang sarap po maghigop niyan. Ayan, nilagyan ko po ng pork cubes. Pork nor. Ay naku guys, agbulbul-bululak pa hanak pa lang nga perfect nga voice over. Kasi nagrigat mo't kakabsat. OMG. And then medyo okay na siya, medyo matapos na. Ayan. Ilalagay po na natin yung pichay. Nilagyan ko din na madaming pichay guys. Dahil madami kami dito. Asa sinabi ko, ulam na namin yan for 3 days. Tipid-tipid pa guys. Ayan, inikakpay ti sili na. And then shout out Jerwar. Ati Terwar ti Dubai kakapsat. Kasti ti Balayda nagdadakkel. And then imikos-mikos natin basit guys. And then after 5 minutes, nalpason. Ayan, thank you for watching my vlogs and support my YouTube channel guys. And marapit na ako maging famous. Sana oh. Ayan guys. Okay na siya. Yung patatas is medyo malambot na kasing lambot na ng puso ko. Ayan. Kailan natin ramanan. And then, thumbs up na ako guys. So it's mean okay na siya. Wow, too yummy. Sabaw pa lang yan guys. And then signs okay din, so approve. Medyo natamnay, so nagkabilak ti basit amasin na. Ayan. Hasa makikita yo, kapsat ko ni baboy kasi I will be coming also fat. Yes guys, nagiging chubby na po ako. I like to cook guys, so that's why. And thank you for watching guys.